जो आया मोहब्बत वाला शोर मचाया, हुल हुला के इश्क जो आया मोहब्बत वाला शोर मचाया। खड़ी खड़ी शाम आई है यार डाली, इश्क आतिश लाई है यार डाली, इश्क आतिश लाई है यार सानू ओटो सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है यार डाली, इश्क आतिश लाई 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 है। यार डाली इश्क आतिश लाई है। क्या गलत गाया मैंने? कोल अग वेखो किसने बुझाई है, अग किसने बुझाई है यार डाली अग। डीजे फिक्र नहीं करना, खुसरा कूच डिग पिया है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਖੂਚ ਪਾਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਖੋਤਾ ਖੂਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਰੀਏ ਖਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। But DJ, you are looking very smart. Thank you sir। जैकेट आप पे बहुत अच्छी लगती है। Thank you sir, thank you। और शलवार कमीज के साथ हाँ लगता है ले लेना व्यापारी। ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੱਕੇ ਲੈ ਨਾਲ ਲੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अब ठीक हो गया डीजे, वेरी गुड। चलिए अब तशरीफ लाएंगे मिस्टर वासे। दुनिया न्यूज और मुज़ाकरात के देखने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खान साहब लग रहा है आज आपको रोजा बहुत ज्यादा लगा। इन्होंने तो इतना रोजा लगा, इन्होंने मतलब नाल ही नहीं लगे। क्या ये बात सच है? आप बात करें, छोड़े इन बात। पहले दिन रोजा रखा, चाची ने पूछा रोजा कदों डुबना, कहती जो सूरज डुबेगा उदों खुलना है। तो 4 बजे कहते सूरज डुबा, कहते नहीं। 5 बजे फिर कहते सूरज डुबा, कहते नहीं, कहता बस फिर अज मैंने लैके डुबेगा। क्या ख्याल है अपने आज के मेहमानों को दावत दें? नहीं रहन दे, उथे ही चल रहे हैं। अच्छा, हमारी जो दोनों मेहमान हैं वो उन दोनों का ताल्लुक पॉलिटिक्स से है और दोनों खवातीन हैं और दोनों मुख्तलिफ पार्टी से हैं। अपने पहले मेहमान को दावत देते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है। बड़ा मजा आने वाला है, मुझे यकीन है इस बात का। आप सब लोगों की भरपूर तालियों में समीना खावर हयात। और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आ चुकी है तो ये कैसे हो सकता है कि दूसरी मुस्लिम लीग हमारे साथ मौजूद ना हो। आप सबकी तालियों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, मायजा हमीद डोगर। दो मुस्लिम लीगें हमारे साथ बैठी हुई हैं। नून का आपदा फर्क है, बाकी गल कोई एक से एक बढ़ के हैं ये। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम याद साहबा, यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये आपके मेकअप का कमाल है। आपने आगे सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सेम लाइक मी। तो आप तौबा तैफ कर लीजिए। खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। हुसन से कोई घुट गया है। या तो आपका शेड मुझ पे पड़ रहा है या मेरा आप पे। नहीं, आपका शेड तो माशाल्लाह एक लकीर जैसा होता है, वो सब पे नहीं पड़ता। तो जी हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं, हीरोज हैं, हमारी शान है पाकिस्तान की। आप तीनों हमारी आन है, हमें तो फख्र है आप पर बहुत। नहीं, आप भी बड़ी रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल। आइसक्रीम खाने जाना, माल में गाड़ी में बैठे हो तो ऐसी चीजें बच्चे हाथों में चढ़ा के कहते बाजी ले लो 20 रुपए का। मगर सुना जी कैसी हैं आप? जी शुक्रिया वासिफ। आजकल तो रमजान की बरकतें रहमतें माशाल्लाह चल रही हैं हर तरफ।
रमजान बाजार वगैरह का चक्कर लगाया आपने? नहीं, उन्होंने अपना लाया। क्या मतलब आप लोग काफ लीग वाले क्या नून लीग के रमजान बाजार में भी नहीं जाते? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि ये आपने आज माइजा को मेरे साथ बिठाया और 2008 से हम दोनों बड़ी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जी। हालांकि इनका ताल्लुक नून से, मेरा काफ से। मैंने कहा ये इत्तेफाक से आपने बिठाया कि तो बेस्ट फ्रेंड समझ के बुलाया हमें। ये दोस्ती आप लोगों ने अपने से निकाल कर पार्टी में नहीं शामिल करने की कोशिश की? नहीं, ये बहुत की वासिफ, ऐसा बहुत होता था अक्सर। तो असेंबली में ऐसा होता था 2008 में जब हम दोनों एमपीएस थी। अब तो माशाल्लाह माइजा एमएनए है, मैं वहीं की वहीं बैठी हुई हूँ अभी। तो ऐसा होता था कि बहुत से ऐसे इश्यूज होते थे जब मैं रेस करती थी, उसमें माइजा और दूसरी जितनी हमारी खवातीन होती थी वो मुझे अप्रिशिएट करती थी। ना सिर्फ अप्रिशिएट बल्कि वोट करती थी असेंबली में जब मैं कोई रेजोल्यूशन मूव करती थी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना होता है असेंबली में। नहीं, आवाम को बेवकूफ बनाया, अंदर से आप एक ही हैं। जब इतनी दोस्ती है तो फिर क्यों ना कोई आप अफ्तारी अपने घर पे रखें, आप दोनों में से कोई, और एक तरफ से आप चौई साहब को बुला लें, आप मियां साहब को बुला लें, तो क्या पता रमजान के अंदर ये प्यार भी खत्म हो। आप ये क्यों कर रही हैं? कह रही हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चौधरी साहब ने जितनी देर समझाना उन्नी देर अफ्तारी हो जानी, मियां साहब ने जितनी देर खाना उन्नी देर सहरी हो जानी। यार रमजान, क्योंकि देखिए इंसान एक दूसरे को माफ करता है, प्यार मोहब्बत का महीना है, तो क्या पता कि शायद इस रमजान में अगर आप लोग ट्राई करें तो ये हो भी सकता है। खासकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर जितना भी ज्यादा कंपटीशन हो उससे जो है एक तो सर्विसेज इंप्रूव होती हैं और दूसरा ये होता है कि लीडर्स भी जो है अपने आप को इन चेक रखते हैं। तो मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि देखिए इस बार तो रमजान बाजार में भी एसी लगा है। एसी जी, उधर डीसी भी लगे हुए हैं, एसएचओ भी लगे हुए हैं। अकेला एसी तो नहीं काम चला सकता, कबीना पूरी लगी हुई है वहाँ पे जी। पूरी आवाम दीवार के साथ लगी हुई है। मेरे को देख लो हीटर लगा है। वैसे प्रायोरिटीज अगर देखी जाए, जैसे माइजा भी बता रही हैं, गो के हमारा चिट चैट प्रोग्राम है, इसमें हमने कोई तनकीद नहीं है। बात करें आप, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं, बाकी जो मर्जी बातें कर। हाँ, वो असेंबली जैसा वो हाल नहीं वो जगह तुहानू खुली दी है, ओदे भावें लोटे मारो एक दूसरे नहीं। बात ये है कि जैसे माइजा ने भी कहा कि वहां पे एसीज लगे हुए हैं, नो डाउट, लेकिन प्रायोरिटीज क्या है? बजाय एसी के अगर हम वही रेट लिस्ट अगर देख लें, आज आवाम रो रही है, बोल रही है कि जी हमें ये कीमत बाहर भी मिल रही थी या उससे ज्यादा सस्ती थी या ज्यादा महंगी थी। अगर रेट लिस्ट को फोकस किया जाए, प्राइस कंट्रोल कमेटीज को ज्यादा फोकस किया जाए, बाहर निस्बत के एयर कंडीशन लग गए हैं, आवाम बेचारी तो एयर कंडीशन के मारे वैसे ही। तो मैंने जी आपने नुक्स निकालने ही निकालने, अपोजिशन वाले क्या करते, यही तो बात है। उधर हम आलू जो गर्मी नाल मर जान, कौन जिम्मेदार है? बताऊं, कट्ठे हो गए बह गए, देखो ना। मगर वैसे में एयर कंडीशन से आपके ज़हन में क्या है कि क्या फर्क पड़ता होगा? देखो कितने एयर कंडीशन लगे हुए हैं, कोई फर्क पे है? मगर अल्लाह की रहमत है, मैं आप 24 घंटे एसी च कढ़ना जी। ATM मशीना नहीं लगी, एसी चलता हूँ आराम ना सौ जीदा जाके। नहीं, बात एसी ये नहीं, बात ये है कि प्रायोरिटीज आप देखिए, वो जरूरियात को पहले पूरा किया जाए जिनकी आवाम को अशद जरूरत है, जैसा कि काफ लीग के जमाने में होती थी। बिल्कुल होती थी, हमने बिल्कुल ऐसे ही किया। 2002 का अगर आप निकालें पूरा रिकॉर्ड तो उसमें जो असेंबली में मैं शोर मचाती हूँ वो 2002 का ही हमेशा उनको देती हूँ। 2002 का कह रही, 2004 भी देखे, 2006 भी देखे, 2002 से लेके 2008 तक। 2000 मेरा 2000 किन्ने कटे बस्ती भी समंदर भी बयाबां भी मेरा है, ये सल्तनत भी मेरी है, सुल्तान भी मेरा है। माँ तो मेरी शरारत को प्यार से देखे, इन हरकतों से अब्बा परेशान भी मेरा है। बिस्तर से निकलने को भी करता नहीं है दिल, और कामयाब होने का अरमा भी मेरा है। कि करा मैं आज के दौर में जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर हालात खराब हुए, किसने साथ दिया? किसने? वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। माइजा जी, समीरा जी तो बड़ी टॉकटिव और वो हैं,
آپ اپنے اسکول کالج کے زمانے میں بڑی خاموش ہوتی تھیں, تو آپ یہ کدھر پالیٹکس کے اندر؟ یہ بھی ایک ریویلیشن ہے کہ واسطے ان می آر کلاس فیلوز. کاٹی بھی سمجھ آ گئی تو بھی اینا ورگے ہی ہو گئے. واسطے واز ویری ووکل اور آئی واز, میں بہت خاموش طبیعت اور بالکل سائڈ پہ بیٹھنے والی تھی. اور دیکھیں ہماری, میں یہی ڈسکس کر رہی تھی پہلے کہ ہماری فیلڈ میں کتنا ڈفرنس آیا ہے کہ اب آئی ہیو ٹو بی ویری ووکل بیکاز ہماری پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس میں ینگ وائبرنٹ لوگ ہیں جو obviously اپنی پالیسیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اپنی اب تو پرائم منسٹر نے جو ہے پی ایم یوتھ پروگرام بھی شروع کیا ہے جو بالکل ینگ لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. میں یہاں پہ بھی دیکھ کے واسطے آئی واز سو ہیپی کہ یہاں پہ ینگ کراؤڈ ہے. آج پالیٹیشنس کو دیکھ رہے ہیں اور پرٹیکولرلی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں ہاؤ ایکٹیو دے آر ان پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ. ویسے مائزہ یہ بڑا ایک نون لیگ نے ابھی جا کے یہ کچھ ایک چیپٹر شروع کیا اپنی پولیٹیکل اس کے اندر کے نئے لوگ آنا شروع ہیں جو کہ یوزلی ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی سے. ہمیشہ بڑا ایک ٹریڈیشنل سیٹ اپ چلتا تھا ہمیشہ پی ایم ایل این کے اندر. ویسے ڈیموگرافکلی اگر دیکھا جائے تو آبویسلی پولیٹیکل پارٹیز ایٹ دا ٹائم آف الیکشن دیکھتی ہیں کہ کیا پاپولیشن کی جو ہے میجورٹی جو ہے وہ obviously جو ہے ینگ ہے پاکستان میں. بالکل. اینڈ obviously ہم نے اب ان کو ٹارگٹ کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے پالیسیز بنانی ہے. تو اس کے لیے obviously جو ریپرزنٹیشن ہوگی وہ ینگ نہیں ہوگی تو وہ ینگ لوگوں کی پرابلمز اور ایشوز نہیں انڈرسٹینڈ. تو ویسے آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ جاتی ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر بہت زیادہ سینئرز بہت موجود ہیں اور پچھلے 30-40 سال کے پولیٹیکل کیریئرز ہیں ان کے, تو آپ کی آواز وہ پہنچتی ہے؟ کون سے میاں صاحب زیادہ سنتے ہیں ویسے, آپ یہ بتائیے پہلے. میں نے جی چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ پہلے کام کیا جس طرح ابھی بتا رہی تھی پنجاب میں. ہاں, اینڈ آئی فیل دیٹ وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ینگ لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ان سے تو بہت سے بڑے بھی گلے شکوے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب سنتے نہیں ہیں. آپ ابھی پوچھ رہے تھے مائزہ سے کہ پی ٹی آئی کو دیکھ کر انسپائر ہوئے ہیں اور پھر آپ آئے ہیں یوتھ جو آئی ہے پارلیمنٹ میں بھی, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. 2008 میں پی ٹی آئی نہیں تھی تو ہم 2008 سے اسمبلی میں تھی, پنجاب اسمبلی میں, اور جب میں اسمبلی میں آئی تھی میں 28 سال کی خاتون تھی. بیسیکلی کہنا چاہ رہی ہے یوتھ کو پالیٹکس میں لانے کا جو سہرا ہے وہ پی ایم ایل کاف کے سر ہے. نہیں, صرف پی ایم ایل کاف نہیں, تب مائزہ بھی تھی, یعنی کہ نون لیگ کے بھی ینگسٹر پی ایم ایل کاف اور پی ایم ایل این کے سر ہے. دو تین ایسی بیسیکلی دونوں مسلم لیگوں کا سارا پی ٹی آئی والے جو ہے وہ خوش نہ ہو, ان کے سر نہیں ہے. بعد میں آئے ہیں نا, بات سے رونق بڑی لائی ہے. ہاں, پی ٹی آئی تو 2013 کے الیکشن میں ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے نا مائزہ. 2013 میں پی ٹی آئی نے باقاعدہ پارٹیسپیٹ لیگ کی ہے. کریڈٹ ان کو دینا چاہیے, جب پی ٹی آئی نہیں تھی تو تب وہ یہ بھی تو نہیں تھا نا, یہ تھا اس وقت. مزہ زیادہ پی ٹی آئی میں آتا ہے. اچھا, چٹیاں کلائیں یاد آتا ہے روز و شب کوئی ملنے آتا نہیں ہے اب کوئی قرضہ بلا وجہ مانگے, جھوٹ بولے ہے بے سبب کوئی, کیوں نہ ڈیجے ہو پریشاں یارو, صورت حال ہے عجب کوئی. شش پنج میں مارو میں تیرے تے نال میں پال میں جپی. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. آپ ہمیں یہ بتائیے اب کبھی پی ٹی آئی کی طرف رجحان ہوا آپ دونوں کا؟ ڈرنے میں جانے کا اتفاق ینگ پارلیمنٹیرین دیکھیں واسطے اگر آپ اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں, گورنمنٹ کے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کریں, پارلیمنٹیرینز کو انڈرسٹینڈ کریں, جو مطالبات ابھی تک پی ٹی آئی نے کیے ہیں وہ بہت زیادہ ان لاجیکل اور لیگل فریم ورک میں نہیں آتے. تو وہ ایک جو بچہ جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, وہ ریپرزنٹیشن جو رورل سے ریپرزنٹیشن ہے ہمارے یوتھ کی وہ نہیں ہے. تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے وہ بچے جو لوگ اب اربن شہروں میں رہتے ہیں. تو جب ان کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ تو نہیں کرتے لیکن آئیڈیلائز ضرور کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس سے جو لوگ نہیں گزرے ہوئے ان کو آئیڈیلزم کی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہیے, ایک ریئلسٹک قسم کی سیاست کی طرف جانا چاہیے. اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے وعدے زیادہ اوتھینٹک ہوتے ہیں جو سسٹم کے اندر پہلے رہی نہیں ہے. اور ڈیموکریٹک سسٹم اس پہ کرٹیسزم بھی یہی آتا ہے مائزہ کہ کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں, اور پی ٹی آئی کا کرٹیسزم یہی ہے کہ یہ لوگ اتنے ایک سرٹن طریقے سے اسٹرانگ ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ کسی کو نئے سسٹم کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرانا چاہتے. واسطے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں کے پی کے میں ان کو ایک حکومت ملی جس میں ایک ماڈل قسم کا پروونس بن سکتا تھا. اب ہم 3 سال گزر گئے, ہم نے نہیں دیکھا
کہ ان چیزوں سے اڈیپٹ کر پایا وہ صوبہ جن چیزوں سے پنجاب اڈیپٹ کر چکا ہے. کے پی کے میں عمران خان صاحب کو ٹائم ابھی ریسنٹلی انہیں ایک گورنمنٹ ملی ہے, جبکہ نون لیگ کو 2008 سے ابھی تک, بلکہ اگر پچھلی ہسٹری دیکھی جائے تو نون لیگ بار بار رولنگ میں آئی ہے. گو کہ یہ ڈیموکریسی ہے, ہمیں موقع دینا چاہیے, اور ہم کون ہوتے ہیں, عوام موقع دیتی ہے, اور انہوں نے موقع دیا عمران خان صاحب کو, وہ ڈیلیور کریں گے. میرے خیال میں ہم ڈیموکریسی میں بیٹھے ہوئے کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ریپرزینٹیٹیو یہاں موجود نہیں ہے, تو میں صرف ان کی سائڈ نہیں لے رہی ہوں, میں ایک ریالٹی کی بات کر رہی ہوں. آج جب جو یہ انہوں نے لگائے ہیں, اگر بازار لگائے ہیں یا جو سستے بازار ہیں یا رمضان پیکیجز ہیں, تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کے ٹیکسز سے یہ پیسہ دیا جا رہا ہے. اور کاف لیگ کے زمانے میں بھی تو جو پڑھا لکھا پنجاب کے اور سائیکل کے اشتہار میں نظر آتے تھے, وہ بھی ہمارے ہی پیسوں سے لگتے تھے. جی بالکل بالکل. ایک اگر کاف لیگ نے غلطی کی تو کیا آپ اس کو بڑھا چڑھا کے دوسری گورنمنٹ آ کے غلطی کرے گی؟ ویسے اس بات پہ تعلی ہونی چاہیے, پہلی بار کسی پارٹی کے عہدیدار نے اتنا کلیئرلی مانا ہے کہ انہوں نے غلطی کی. جی بالکل بالکل. مائزہ, ابھی ریسنٹلی ایک بڑی کنٹروورسی جو کہ ہوئی ہے آپ لوگوں کی پارٹی سے, وہ ابھی جو خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے اندر ایک بات کر دی شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں, آپ بینگ اے وومن آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں ڈیورنگ ڈیبیٹ کچھ ایسی دانا بانی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے obviously ایک بندہ ایک فلو میں جا رہا ہوتا ہے, اسپیچ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو بار بار ڈسٹرب کیا جائے تو وہ ٹریکٹر ٹرالی کیا جاتا ہے, ایک کامنٹ نکل جاتا ہے جس کا خواجہ صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اپولوجائز کیا. اسپیکر سے ناٹ ٹو دا پرسن. نہیں دیکھیں, وہ ایک اگر سیاست کرنی ہو تو پھر کافی ایشوز پہ سیاست ہو سکتی ہے. پھر ایک ریٹن اپولوجی, انکنڈیشنل ریٹن اپولوجی ٹو دا ہاؤس جو ہے اس کا کافی وزن ہوتا ہے اگر اس کو ایکسپٹ کیا جائے. ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ کے خیال سے یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ایک اتنے سیزنڈ پولیٹیشین جو کہ آپ کے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں, انہوں نے اپنے لیٹر میں لکھا کہ ایز اے اولڈ پولیٹیکل ورکر میں معافی مانگتا ہوں پورے ہاؤس سے کہ میرے سے اس طرح کے الفاظ جو ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس نکلے. آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ہم نے اپولوجی جو ہے ایک تو ہاؤس کو دی اور ایک اسپیکر کو دی. پاکستان پائندہ باد, آئے گا بھئی آئے گا, کوئی مطلب تو آئے گا. آپ کیا ہیں؟ میں کارکن ہوں. کس کا؟ میں اس کا. یہ تو اس کا اس کا آپ پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, کس پارٹی کے کارکن؟ بھائی جان میں مکس فروٹ چاٹ ہوں, جس کی حکومت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہوں. نہ یہ پارٹی کا بندہ ہے, یہ عوام ہے بیچاری, مختلف پارٹیوں کو ووٹ ڈال کے پاگل ہو گیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سب نے بہت کام کیا ہے, آپ لوگ الزام لگاتے ہیں ان پارٹیوں پہ. دیکھیں ہماری محترمہ سمینہ خاوریزاد صاحبہ, بالکل پاکستان مسلم لیگ کا کتنے سکول بنے, تعلیمی ادارے بنے, سڑکیں بنے, گاؤں تک سڑکیں گئیں, کنہوں نے بنائی؟ کنہوں نے؟ مسلم لیگ کا. 1122 انہوں نے بنائی, 911 انہوں نے بنائی امریکہ میں. یہ لاہور میں جو پل بنے ہیں لچھے سے بنے ہیں. کیوں جی, کس نے بنایا؟ نون لیگ نے بنایا. انہوں نے کس نے بنایا؟ نون لیگ نے بنایا. میں بھی مسلم لیگ کا ہی کہہ رہا ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں ہم نے بنایا؟ آپ کاف لیگ کا کہہ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے دور میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے اس ملک میں. پی ٹی آئی نے جو کنٹینر خریدے وہ کدھر جائیں گے؟ کون؟ پی ٹی آئی. میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ کے پی کے میں کام کیا. پٹواریوں کا نظام بہتر کیا, پولیس کا نظام بہتر کیا, وہاں کا ایم این اے ایم پی اے جتنا مرضی طاقتور ہو ٹرانسفر نہیں کرا سکتا کسی پولیس والے کی. آپ پی ٹی آئی کی طرف ہیں؟ میں مکس فروٹ چاٹ ہوں. آصف علی زرداری, شیر ببر. پلیز کس کی طرف ہے؟ پاک سرزمین. مولانا فضل الرحمان صاحب کدھر گئے؟ مولانا فضل الرحمان سے اچھا کون آدمی ہے؟ بے وقوف آج کے دور میں جب مسلم لیگ نون کے اوپر حالات خراب ہوئے کس نے ساتھ دیا؟ کس نے؟ شیخ رشید بھی کسی نے کٹ نہیں. شیخ رشید سے اچھا کون آدمی ہے؟ اکیلا آدمی پارٹی چلا رہا ہے تو شیر ببر. عوامی مسلم لیگ میں کون ہے؟ شیخ رشید صاحب اکیلے. کلئی شیر, کلئی شیر, آپ کلئی شیر کا
कला ही वोट ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬस्त ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। पीपल्स पार्टी को मैंने वोट दिया, मुस्लिम लीग नून का निकला। काफ को दिया, मुस्लिम लीग नून का निकला। जेफ को दिया, मुस्लिम लीग। मैंने शेख रशीद को वोट डाला, मुस्लिम लीग नून का। गर्मिये हसरते नाकाम से जल जाते हैं, लोग एक दूसरे के काम से जल जाते हैं। जब भी सच सच के निकलता है घर से वो जालिम, हम बेचारे बड़े आराम से जल जाते हैं। जब कभी मिलता है महबूब का नंबर मसरूफ, कुछ बेचारे फकत बहाम से जल जाते हैं। नॉट रिस्पॉन्डिंग हाँ। हमारे पास दो ख्वातीन। ओ माशाल्लाह, अपना हयात मोहम्मद खान शेरपाल साहब। अरे वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो आज खेलते हैं जरा सियासी पार्टियों के साथ हम 2020। नीना जी आपसे स्टार्ट करेंगे, ये बताइए इनमें से आप सियासी बसीरत के लिए किसको टॉक शो में सुनना पसंद करती हैं? ज़हीम कादरी, चौधरी सरवर या फिर फारूक सत्तार? चौधरी सरवर। इन सियासी ख्वातीन में से आपके दिल के करीब कौन है? मारवी मेमन, शीरी मजारी या जरताज गुल? शीरी मजारी। इनमें से किसको बेहतरीन सियासतदान समझती हैं? आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ या फिर इमरान खान साहब? आसिफ अली जरदारी। आपके ख्याल में अगला वजीर आजम कौन होगा इनमें से? बिलावल भुट्टो साहब, मरियम नवाज या फिर हमजा शहबाज? मरियम नवाज। किसको ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है आपके ख्याल में, खावत को या सियासतदान को? सियासतदान को। ठीक है। इनमें से आपके फेवरेट एक्टर कौन है? नुमान इजाज, अदनान सिद्दीकी या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। ये बताइए कि अगर ये लोग सियासतदान ना होते तो इन्हें क्या होना चाहिए था आपकी नजर में? तलाल चौधरी। मोहल्ले में औरतें नहीं कमेटियां डालती, वो तलाल चौधरी को होना चाहिए था। ठीक है। शेख रशीद साहब? वो नजूमी होने चाहिए। नजूमी होने चाहिए थे। ठीक है। हिना रवानी खर? उनको अपनी सेहत का सोचना चाहिए, अगर वो सियासत में ना हो तो अपने ठीक आप है। को। शर्मिला फारूकी? प्रिटी मॉडल होती। मॉडल होती। राना सनाउल्लाह? उनको ना कोर्ट में होना चाहिए था, जो गवाहियां नहीं झूठी देते हैं। हाँ, उनको कोर्ट में होना चाहिए था झूठी गवाहियों के लिए। शीरी मजारी साहिबा? घर में बच्चों के साथ बस वो खेल रही होती। चलिए जी, माइजा आपकी बारी। आपके ख्याल में इनमें सबसे ज्यादा स्टाइलिश सियासतदान कौन है? हिना रबानी खर, कशमाला तारिक या फिर शर्मिला फारूकी? I think Hina is हिना इज द मोस्ट स्टाइलिश आउट ऑफ दीज। ठीक है। आपके ख्याल में इनमें सबसे ज्यादा बेहतरीन सियासतदान कौन है? चौधरी शुजात साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान? मौलाना फजल रहमान। इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव वजीर आला कौन लगते हैं आपको? कायम अली शाह, परवेज खटक या सनाउल्लाह ज़हरी? मैंने ज़हरी साहब को कह देते। सनाउल्लाह ज़हरी यहाँ भी अपने अपनी पार्टी के करीब तरीन चूज किए। ठीक है। आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज्यादा डैशिंग पार्लियामेंटेरियन कौन है? जमशेद दस्ती या शेख रशीद? जमशेद दस्ती है। आलम मोहब्बत का शेख रशीद के साथ नून लीग का शेख, इन्होंने जमशेद दस्ती को कह दिया मुकाबले में डैशिंग। इनमें से कौन यूथ को प्रेजेंट करते हैं? कायम अली शाह, इमरान खान या फिर परवेज अली साहब? कायम अली शाह। आपको इनमें सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टर कौन लगते हैं? हुमायूं सईद, फवाद खान, फहद मुस्तफा या हमजा अली अब्बासी? I think आजकल हमजा is काफी in। आपने हमजा का पेज लाइक किया हुआ है क्या? नहीं, I saw him on a lot of advertisement आजकल जो हो रही है। आप इश्तिहारों की वजह से आपने हमजा अब्बासी, आप इनको पसंद हैं, ये बड़ा कमाल है। नून लीग में होते हुए इनको हमजा अब्बासी पसंद हैं और उनका ताल्लुक भी पीटीआई से। जी नहीं, बिल्कुल। उनका नाम हमजा है एक्चुअली, इसलिए पसंद है। हाँ। ओ अच्छा, इसलिए पसंद है आपको? कोई इसकी हमजा शहबाज से भाई। ओ अच्छा, जो भी समझ नहीं आया। हमजा के नाम से तो लेते हैं भैया। ये बताइए जी, आपके ख्याल में अगर ये लोग सियासतदान ना होते तो इन्हें क्या होना चाहिए था? Very difficult। कायम अली शाह साहब? कोई एंटीक पीस होना चाहिए था। एंटीक पीस होना चाहिए था। यानी ये लोगों को ये कहने जी हड़प्पे चो लब्बे ने। जहांगीर तरीन साहब? ATM। एटीएम होना चाहिए था इनको। ठीक।
तलाल चौधरी साहब, बिजनेसमैन टाइप। बिजनेसमैन होना चाहिए तलाल चौधरी को। तो बोल बोल के अपने गाहक दौड़ा देने सर। कशमाला तारिक, कशमाला तारिक could have been a good जिस तरह भी कहा वो मॉडल एंड कशमाला तारिक को मॉडल होना चाहिए था। मारवी मेमन, बिजनेस वुमन। चौधरी शुजात साहब, शजाद साहब जिम्मेदार सही थे। चौधरी परवेज लाई साहब, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ चौधरी परवेज लाई साहब का पूछा उन्होंने। मोना सिलाई, मॉडल शॉडल ही होना चाहिए। मोना सिलाई मॉडल होने चाहिए थे। क्यों? नौजवान है, खूबसूरत है। तुर्की के ड्रामे च शिकायत लाਉਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ। और लास्ट में हमजा शहबाज साहब, should have been more of a administrator, कोई CSS जॉब करके जो है someone who's in a commissioner, deputy commissioner kind of post उसमें। बहुत सारी तालियां दोनों खवातीन के लिए। मैंने तुम्हारी साइड नहीं रेडी 1 2 3 4 जानी जाना मुबारक हो भाई। क्या? मैं आपसे निर्दोली नौकरी छड़ रहा। क्यों? बस यार मैं तंग आ गया यार। क्यों? अल्लाह दे बंदे एक रोज है उतू धूप उतू 12 की बजाय 16 घंटे ड्यूटी। सीएम शहबाज साहब ने छापे। हाँ सीएम साहब ने छापे। सुनो भाई जी नौकरी तो ਤੁਹਾਡੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਹਿਸਾਬ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣੇ ਹੁੰਦੇ किसने? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਐਡਵਾਂਸ ਈਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਚੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा तो ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ नहीं लगता हालांकि रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है। सही बात है। लेकिन फिर मैं फ्रूट नहीं चुकता रोजों में आप नहीं उठाते? हाँ रोजों में नाले अपना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मैंने कि 200 रुपए की थोड़ी जी उम्मीद है मैंने 200 रुपए दे देना है। क्यों? वो मैं जरा खजूरा मननी है। किस चीज के लिए? मैं मन्नत मन्नी सी भी जिस दिन मैं रोजा रखूंगा मैं खजूरा मनना था। तो आज रोजा है? नहीं आज मैं पर्चियां कटियां परसों रखूंगा। हमारे पास 2 खवातीन। ओ माशाल्लाह अपना हयात मोहम्मद खान शेरपाल साहब। अरे और मोहम्मद मैं यावर हयात साहब नहीं अपना समीना खावर हयात साहब। हयात ने तो बैठे बिल्कुल मुबारक हो जी। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਤੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੋਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਵੱਢਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਡੋਰ ਹੀ ਛੋਟੀ ਪਿੱਛੇ। हुकूमत होवे काफ लीग दी, हुकूमत होवे नून लीग दी, हुकूमत होवे जीम लीग दी, हुकूमत होवे वड़िया लीग दी, असल हुकूमत पुलिस दी होंदी। मियां शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर पूरी दुनिया से नहीं पैदा हो सकता। ते अपना दोनों बहन कितनी है? मुख्तलिफ पार्टियों से। हाँ नहीं उन्होंने तो मैं जानना रशीद डोगर साहब फिल्म बनाने से नहीं माजा हमीद डोगर साहब। ठीक है कौन? पार्लियामेंटेरियन। हाँ पार्लियामेंटेरियन में जानना माशाल्लाह यंगस्टर ने बिल्कुल इन्होंने आके बड़ा माशाल्लाह काम किया। इन्होंने मुस्लिम लीग नून ते यूथ नू इकट्ठा जोड़ दिता। मुस्लिम लीग काफी च नू आदों में कट्ठे बहना बहना होंगी छड़ दो। मैं पिछली गल नहीं की मजा नहीं कहना चाहते बेवकूफ इस तरह नहीं चाहिए होंदा। औरत की इज्जत करनी चाहिए। जेड़े मुआशरे औरत की इज्जत नहीं करते दुनिया च तरक्की नहीं कर सकते। सुनाई अंजुमन में शब गम की आप बीती अपने तो हो गए हैं अरमान फीती फीती जब गैस ही न आए फिर क्या कोई पकाए रोटी किसे तो खाती और चाय किसे तो पीती डाली फटीक मुझको कॉफी की दोस्तों ने एडी जनाल तेरे यारा नचन की थी फड़ाए। ते कैसी चल रही है काफ लीग? जी बहुत अच्छी चल रही है। कितने चल रही है?
ताड़ी रुक दी। दिल नहीं चाहता ना बजाने को। गरीब जो हाँ नहीं और वेस कोटा पा के तो बंदा सियासतदान नहीं हो जाता। देखो आज माहौल बहुत सियासी है, मैं अकेला नहीं हूँ। अरे वाह वाह वाह, वो नून लीग तो काबली इकट्ठी कर देती है। कमाल चेक किया फिर आपने। किधर आप में पूरी करन तो नहीं टूटे। कोशिश तो है। क्या बात है, बड़ी गल है। कैसी हैं आप जी? माशाल्लाह माशाल्लाह। जो कि साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे। बाबे बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है। कौन से बाबे हैं? बाबे इम्प्रस्टेपेबल बाबे हैं। क्या कौन से बाबे? इम्प्रस्टेपेबल। ये कौन से बाबे? तेरे समझ आई है? नहीं। ये जी बाबा समझ नहीं आऊंगा। जो कि साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे। बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल के दिखा दिए हैं बच्चे। बाबे अगर तेरे मुल्क की शरह खवानदगी जेड़ी ये 80% तक ले जाने ते मन्ने जोगी है तेरे ही कमाल। करके दिखा। देख तेरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने डॉक्यूमेंट्स तेरे सामने आ जाएंगे बच्चे। ये जड़पन चौड़ चपन जड़पन तुम तड़ाक शू चड़ाक ये दगड़ 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 कर दिन तक था। वही 80% नहीं इंजी हुंदी ते सारियां पार्टियां रल के 50 सालों च करना नहीं है। कैसी चल रही है काफ लीग? जी बहुत अच्छी चल रही है। कितने चल रही है? जब भी तेरे प्रोग्राम में आते हैं तो जोगी सांप निकाल के दिखाते हैं बच्चे। देखती आंखों और सुनते कानों आपको राशिदा परवीन और शुमाइला नौरीन का सलाम। पापा ठंडा हो गया। चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर हे दागड़ दा कर दिन ता सब निकली नहीं। ऐसा फिर मसाके जमहूरियत दे पेपर निकले। ये क्यों निकला है? मैं जरा मायजा साहब वास्ते ले आंदे ने। दीवाना मसाके जमहूरियत जेड़ा लंदन च होया सी ए छोटा जिहा हैगा काफ लीग दा इन्हां नाल भी कर लवो। कोई नहीं 4-5 ही ते बंदे ने। और किसे पढ़े लिखे नूं पढ़ा उन्होंने पढ़ाउण दे। 2 लाख बुरे हो हम तुम तो है ही अल्लाह तेनू जिंदगी 2 लाख बुरे हो हम हाँ। कहलाते तुम्हारे हैं। वाह। एक नजरे करम कर दो हसरत ये हमारी है।
जिसे